दर्शक मित्रों, वेलकम गुजरात न्यूज में आपનું स्वागत है। आज रोज भारतीय संविधान शिल्पकार, भारत रत्न, समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने 6/12/2024 ना रोज તેમની 68મી પુણ્યતિથિએ વેલકમ ગુજરાત ન્યૂઝ સહતંત્રી સુનિતાબેન ખેરનાર તેમજ વેલકમ ગુજરાત ન્યૂઝની ટીમ તરફથી વિનમ્ર અભિવાદન। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું સુનિતા ખેરનાર। વેલકમ ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા હું આજે 6 ડિસેમ્બર ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર, ભારત રત્ન ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના પુણ્યતિથિને આજે હું નમન કરું છું અને દેશભરમાં જે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામિ, ધમ્મમ શરણમ ગચ્છામિ, સંઘમ શરણમ ગચ્છામિ। 6 डिसेंबर, आज रोज 6 डिसेंबर 2024 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्यतिथीला मी आज विनम्र अभिवादन करीत आहे। तसेच माझ्या वेलकम गुजरातच्या टीम तर्फे पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मी विनम्र अभिवादन करत आहे। भारतीय संविधानाचे शिल्पकार तसेच भारतीय कोहिनूर परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिवस निमित्त मी त्यांना पुष्पांजली करून विनम्र अभिवादन करीत आहे। तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आज महिलांना जे समानतेचा अधिकार, स्वतंत्रता आणि त्यांच्या संरक्षणाचे जे कायद्याकीय त्यांनी जे समाजात ते जे महिलांना अधिकार मिळवून दिले आहेत त्याच्यासाठी मी त्यांना विनम्र अभिवादन करीत आहे। जय भीम, जय बुद्ध।